হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এই অন্ধ্রপ্রদেশে আমরা কাজে এসেছি। ঠিক আছে, এই দেখো আমরা এক জায়গায় ঘুরতে এসেছি। এখানে মায়ের মন্দির আছে, সাইডে একটা বট গাছ আছে। আমরা এখানে স্থানীয় লোককে একজনকে জিজ্ঞাসা করব যে বট গাছটা কত পুরানো, মায়ের মন্দিরটা যে একজন দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। ওই যে মায়ের মন্দিরটা আপনারা প্রথমে দেখে নিন। দেখুন মন্দিরটা দেখে নিন, ওখানে একজন স্থানীয় লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখছি, ওকে জিজ্ঞাসা করব। আমরা অন্ধ্রপ্রদেশে দেখো বট গাছটা দেখে নিন, তারপরে ওকে জিজ্ঞাসা করছি। भैया इधर आओ भाई जरा, आपको कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। बोलिए। बोल रहा हूँ आप किधर रहने वाले हैं? इधर ही है, मैं पास में रहते हैं, इधर काम। अच्छा, ये जो मंदिर है कितना साल का मंदिर है? ये पेड़ तो 40 साल का हो गया है और हाँ। तब से ही कुछ है इसमें रहस्य, इन लोग का गांव वाला जानते हैं। हाँ। पर ये हम जानते हैं 40 साल से पेड़ है। अच्छा हम भी पूजा करने आते हैं उधर। अच्छा, और ये मंदिर माता का मंदिर है। हाँ, कितना साल का? बहुत जुना है। हो गया है कम से कम 20-30 साल तो हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कौन सा बार में पूजा होता है, मतलब साल में होता है क्या हफ्ते में होता है? साइड उनका पुजारी रहता है। साइड में ये गाड़ी आ रहा है, हफ्ते में होता है। डेली पूजा होता है। और प्रसाद विसाद दिया जाता है कि नहीं? डेली देता है ना। अच्छा आप कभी आइए इधर, रहिए, देता है पंडित आता है। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, हमारा कभी टाइम मिलेगा तो आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर और ये क्या है, आपको मालूम है क्या? एक होता है ना, जैसे हम चप्पल पहनते हैं उसी हाँ। जैसे राम जी का चप्पल। ठीक है भैया, थैंक यू आपको पूछ के। বন্ধুরা আপনারা গাছটা দেখে নিন, এই দেখো নিচ থেকে আমি পুরো আপনাকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। গাছটা দেখে নিন, বলছে 40 সাল পুরানো। ঠিক আছে, গাছটা দেখে নিন। আমাদের দেশে মনে হচ্ছে এইগুলো গাছগুলো মানে খুব কম দেখা যায়, অনেকটা। এই দেখো আমি নিচে যে দেখাচ্ছি আপনাকে আপনাদের গাছগুলো, গাছটা ফাঁকা মাঠে মন্দিরটা আছে। ঠিক আছে, এই গাছটা দেখো, গাছটা দেখো কত বড়। সেখানে মায়ের মন্দির, গাছটা কত বড় দেখো। মায়ের মন্দিরকে কভার করে রেখেছে বট গাছটা। কত বড় দেখেছেন বন্ধুরা। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, আপনাদের আরও ভালো ভালো ভিডিও শেয়ার করতে চেষ্টা করব আমি। ঠিক আছে, এখন টাটা বাই বাই।